احمد رضا خان بریلوی کافر ہے، مرتد ہے، وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی ہے، اس نے توہین کی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کافر ہے، مرتد ہے، وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہے، توہین کی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی কাফির মুরতাদ, এজন্য যে সে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবি করেছে, গুস্তাখি করেছে। কানজুল ঈমান احمد رضا خان کافر و مرتد بریلوی کا ہے۔ کنز الایمان احمد رضا خان کافر مرتد بریلوی لکھا۔ احمد رضا خان بریلوی مرتد کافر ملعون نے پوری دنیا کے اندر کفر پھیلایا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کافر مرتد ملعون গোটা বিশ্বে কুফর প্রচার করেছে। उसको यूं कहिए कि बहुत बड़ा काफिर था, उसने कुफर फैलाया, लोगों को पता भी नहीं चला, फिर भी लोग काफिर होने के बावजूद भी उस खबीस मुर्तद काफिर को आला हजरत कहते हैं। ये सरासर गुमराही है, ये फरेब है, ये मक्कारी है। তবুও মানুষেরা কাফির জানা সত্ত্বেও সেই হাদিস মুরতাদ কাফিরকে আলা হযরত বলে সম্বোধন করি। এটা গুমরাহি, এটা ফরেব, এটা মাক্কারি। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग अहमद रजा के कुफ्र से बाहर निकले और हिदायत की तरफ आए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग दीन इस्लाम के सही पैगाम लोगों तक पहुँचाएं, ये हमारी कोशिश है। उसने लिखा है पारा नंबर 26, सूरत का नाम है सूरह फतह, आयत नंबर 2, वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा का तर्जमा उसने लिखा है और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। सीधा साधा सा मतलब ये है कि ये कहना ये चाह रहा है और कहा है उसने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह थे, उन्होंने सीधी राह नहीं देखी थी।